आज आज चिकेन कषाड़ा मस्त ऊपर बना है खाया। हाँ चिकेन कषा। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपण मैंने केमिति अच्छंती? भल अच्छंती ना? मु मते बहुत भलरे अच्छी। आपण को मोर नुआ वीडियो रे मु स्वागत करुच्ची। चलतु आज वीडियोटी कंटिन्यू करवा। आपण तो अभी वर्तमान मोर वीडियो कंटिन्यू हो सारे आपण मैंने जानी सारे। आज हजबैंड बनाते स्टाइल चिकेन तरकारी। चलतु देखा रेसिपी आज आपण मान सहित मुझे सेयार करी। आ देखु आगू कौन कौन हो आइले मसाज आपण मान सहित आज मुझे सेयार करी हजबैंड को हाथ तैयारी चिकेन रेसिपी। से केमिति करिसेंती आपण मान सहित आज मुझे सेयार करी। से कौन करिसेंती किछि सोरिष तेल नहीं से जीरा आउ अलैच तेजपत्र एगुड़ा को भलसे भाजी देइछथि। तापरे कंचा लंका 2 ରୁ 3टी ता सहित प्याज एगुड़ा को भलसे भाजी। प्याज रो कलर जेपरी के ब्राउन कलर आसवाकू से पर्यंत से अपेक्षा करिकी भलसे भाजुचती। एगुड़ा को भलसे भाजी सारा पर से कौन देवे चलतु कौन देवे देखिया। मु ब्राउन कलर हो सारा पर से पकईले लंका पाउडर ता सहित हलदी पाउडर एगुड़ा को पकई सारा पर भल से गोली गाड़ी देबा। भल से मिसई देबा। तापर एगुड़ा को भल से मिसई देला परे कौन पकेबा पकेबे कौन पकेबे भाबिबा आमे भी भाबिबा। से पुणी पकेबे आखा रसुण गोटा रसुण ता सहित टमाटर एगुड़ा को पकईकी सब मिसई देबे। तापर पकेबे लूण एगुड़ा को लूण को पकई सारा पर भल से स्मूथ पूरा नरम होला पर्यंत ताको भल से भाजीबा। चलतु भल से भाजंतु तापर आमे कौन देखिबा होउची। नरम होला परे मसला पके देला कि हां मसला आदरे भाजी होबो। ऐसे बर मसला भाजी हो जे कोन तो मसला रो तेल छाड़ला परी ना। हां पूरा रंग होबो। चलो भाजी चलो बहु पता देरी बहु मुझे कुछ सब क्या पकईल रही रो 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 तापरे लुण सब जिन पड़ला परे चल गाड़ी चलो भाजी ना लुण कि स्टाइल रे बाबा मतलब मु नुआ रे देखुची हिंदी हेले भीतर कौन कौन कर देलनी अधरे कहीं टिके आज पाग है घंटा चली कलर आइलानी टिके टिके मत लगुच रंगुड़िया हम ओल्टा आमर बेला धरी घंटा हो घंटा आमे खाइया
ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ। ହେଲେ ସବୁ ଚିକେନରେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଥିଲ ନାଇଁ? ଏବେ ମସଲାରେ ସେଟା ପକେଇକି ଭାଜୁଛ କିଏ? ଆଉ ଭାଜ ଭଲରେ ଭାଜ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ପରଟାର ରେସିପି ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ କରେଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତେଲ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଜିରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜିରା, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକି ନେଇଛି, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ପିଆଜ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ତେଲରେ ଭଲସେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ବା ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସକାଳେ ମିଶିଥିଲି, ପୁଣି ଏବେ ମିଶୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ସକାଳେ ତ ଆମର ଚିକେନକୁ ଭାତ ତା ସହିତ ବାଇଗଣର ଭଜିଆ ଡାଲି ହେଇଥିଲା, ଖାଇକି ପେଟେ ଖାଇକି ଚିକେନ କଷା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଆସିକି ରାତିର ଡିନର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲସେ ମସଲା ମିଶି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, ସିଝା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଏଥିରେ ସବୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଆଳୁ ପରଟା ପାଇଁ ଆଳୁ ମସଲା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଏପଟେ କ'ଣ କରିଛି, ପରଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଟାର ଡୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖି ସାରିଲିଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁ ପରଟା ଆମେ ଖାଇକି ମଜା କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ହିଁ ତ ଦିନମାନ ଚାଲିଛି। ମୋର ଆଳୁ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା, କିଛି ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇକି ତା ସହିତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏତେ ମସ୍ତ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ବାସ୍ନା ତ ମସ୍ତ ହେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠି ମୋର ପରଟା ପାଇଁ ଅଟା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ରୁଟି ପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲ କରିକି ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ପରଟା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ତା'ର ଗୋଲଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ନେବା, ଯେପରିକି ସେ ଭିତରେ ଆଳୁ ମସଲାଟା ଭଲସେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରହିପାରିବ। ଆମେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲ କରିସାରିଛି। ଏବେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଛୋଟ ଟିକେ ବେଲିବା। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭିତରେ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବା। ପ୍ୟାକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହାଲକା ଭାବରେ ତାକୁ ବେଲିବା। ଏତେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବେଲିବାନି। ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବେଲିଲା ଯଦି ଆମେ ବେଲିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁତକ ଆଳୁ ମସଲା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବ, ଆଉ ଏତେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ମସଲା ପାଇଁ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ରୁଟି କରିସାରିଲିଣି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆଳୁ ମସଲା ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ଭାବରେ ମୁଁ ପରଟା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲସେ ତାୱାରେ ଭାଜିଦେବା। ପରଟାଟିକୁ ତେଲ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଗରମା ଗରମ ଆଳୁ ପରଟା ସହିତ ସକାଳର ଚିକେନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇଦେବୁ।
जो मैंने मो चैनल रे नुआ करी विजिट करूछन्ती प्लीज सब्सक्राइब करबा को जमारू भी भूलिबेनी। आउ सब्सक्राइब कर सारिला परे पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु मध्य क्लिक करथिबे जहा फल रे मु जेतेबेले भी जेकोनोसी नुआ वीडियो अपलोड करिवि आपण सर्वप्रथमे देखि परिबे। जदि मो वीडियो गुड़ाक भल लगुता है प्लीज लाइक मध्य करने को जमार भी भूलिबेनी। आउ एथिरे जदि कौन सी भूल रोता है प्लीज मते कहतु मु आगु को आउ टिके इंटरेस्टिंग करने को चेष्टा करिबी। चलतु मुझे रहुची पुणी देखा नुआ एक वीडियो रे सेते बेले पर्यंत रहिली। बाय बाय, लव यू।